चैनल एवं आइथिलु डिपेल बड़िया ग्राउंड को एवं सुनिथिलु एटी कहिते वाला पिलाटू एटी भूत रहउतला बिली एवं आइथि कैप्चर करयाकू आस जिया ए दियोर तो शेयर ए रेडी ए दियोर घर ले आसा उरला माइलनर घर पाखकू एवं आस भूत खोजिया जिया ए के दौड़ी उठ के आवाज सुनलो नी ए देख कहले जे गाँ वाला ये घरटार रोचे भूत आम ए जाऊे घरटा देखिया ए से बही ना घर भर अच्छी नहीं आस जा सब आस खतरनाक जगह देखिकी सब जो देख सडन कह देखिए घरटा बहुत ये घरटा भंगा ना देख आमको गाँ वाला कहते आई घरटा देखा घर ए ना आमको कहते घर अच्छे आस आम देखिए चारिड़े गोटे थे कौटे गोटे थे आज मिले जमी भाई भाई गोड़े गई बुलिक अनेला शोई पड़ा कौन गायब है आस आगू जा देखिए से आस देख देख पूरा 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 भाई पूरा पूरा पाद दिन हाथ भाई पूरा गोड़ी गई सी पूरा भाई आमको आम पूरा दौ देख आम गाँ लोग कहते कथा सत पूरा बाहर सी भाई बही पूरा भाई 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 भाई
ଭାଇ ହଜିଗଲା ଭାଇ 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 ପଳା ପାଣ୍ଡା ଛାଡ ପଳା ତିନି ଆସ ଆସ ଭାଇ ଯିବା କି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଭାଇ ଆସ ଆସ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା କାଳେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ବି କରିପାରେ ଇଏ ଆସ ବାହାରକୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଉଭା ନେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଈ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେକେଣ୍ଡଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଏବେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନୁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ହେଲା ଏବେ ଆଉ ପାଉନି ତ କଣ କରିବା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ କଣ କରିବା ସେ ଗଛରେ ବଇଥିଲା ସେ ଗଛରୁ ଆଇଲା କୁଆଡେ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଗୋଡେଇ ଗଲା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ନେଲା ସିଏ ବି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଏବେ ଆଉ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁନୁ ଏବେ କାଲି ଆସିବା ଫେର ଖୋଜିବା ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଏବେ ଘୋଷ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ଫଲୋ ମାର